sound check. Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, November 13. Thanksgiving for the gift of life of Jose Rolly Sarmiento, Lori Ann Alcabaza Marquez, Sister Evangeline Camano. For the guidance of the Holy Spirit to Mark Cherry Pietor. For the grace of healing and fast recovery to Linda Gonzalez, Arnulfo Pastor, Rochelle and Enoch Noel. For the repose of the souls of Monsignor Jesus de los Reyes, Norma Abiera, Edita Uy, Lorenza Messina, Sister Esperanza Villa, Sheena Rose Ferrer Faderanga, and all the souls in purgatory. Let us now prepare ourselves for the celebration of the Holy Eucharist. Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan.
sang kaaya-aya lira. Sa kadyang ikawalo nga adlaw kang aten pagnobinaryo para sa jubileo kang aten lokal nga simbahan, aten pangayuon sa Dios nga tugruan kita kang tagipusoon nga mapinatawaran kag may mapag-en nga pagtuo. Nagatipon kita sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo, aton nakuon kag hinulsulan ang aton mga sala. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, Kinapasila ako nga tuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, higampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton, ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, ipahilayo sa amon ang tanangid nga kalautan, kag amana ang amon lawas kag ang amon kalag, agud mahimo namon sa hiluway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Balasahon gikan sa kamunuan sang libro sang kaalam ni Solomon. Ang mga manugahom sang kalibutan, higugmaan ninyo ang katarungan. Ibuhos sang minatuod ang inyo panghuna-huna sa Ginoo, kag pangitaas siya nga may katampad. Ang taho nga wala nagasulay sa Dios makakita sa iya. Igapakita niya ang iya kaugalingon sa mga nagasalig sa iya. Ang malimbungon nga panghuna-huna nagapahilayo sang taho sa Dios. Kag kun magbinuang kita sa pagsulay sa iya, ang iya gahom magapakahuya sa aton. Ang kaalam hindi nga mas makit-an sa mga butigan kag sang mga ulipon sa sala. Ang mga nagahandom sang pagkabalaan makahibalo sa pagpahilayo sa butigan nga mga tawo. Dili siya magpabilin sa hubon nga may nagahinambal sang walay kapuslanan. Hindi siya manginmalinong kung iya makita ang ginabuhat sang di matarong. Ang kaalam amo ang espiritu nga mainabyanon sa taho, pero dili niya mapatawad ang mga nagahambal batok sa Dios. Tungod kay ang Dios nakahibalo sang aton mga balatyagon, mga panghuna-huna, kag makabati sang tagsa katinaga nga aton ginapamulong. Ang espiritu sang Ginoo makahibalo sang tagsa kapulong, mga igahambal sang taho,
Kag nagapuno ini sang bugos nga kalibutan, kag nagahugpong sang tanan nga mga butang. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. O Ginoo, ganusisa mo ako, kag nakilala mo ako, naibaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, anahangpan mo ang akon mga panghuna-huna. Makita mo ako, bisan nagaobra o ka nagapahuway ako. Nahibaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. Bisan nga wala pa ako makahambal, nahibaluan mo ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko, sa atubangan, sa likod kag sa kilid. Ginaapinan mo ako sang imo gahom, ang imo nahibaluan hanangud sa akon, tama ka makatilingala, tama ini kadalom para sa akon paghangop. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. Diin bala ako makadto agod makapalagyo sa imo espiritu? Diin ako makadto agod makapalagyo sa imo atubangan? Kung magsaka ako sa langit, didto ikaw. Kung maghigda ako sa duog sa mga patay, didto man ikaw. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. Kung maglupad ako sa unhan pasidlangan, o kung magpuyo sa pinakalayo nga duog sa nakatundan, didto ikaw sa pagtuytoy sa akon. Dito ikaw sa pagbulig sa akon. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. O Ginoo, tuy ako sa dalan nga walay katubtuban. Unto you, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, indi malikawan ang mga kabangdanan nga ang tawo magpakasala, pero kailo man siya nga nangin kabangdanan sang pagpakasala. Maayo pa nga tabiran ang iya liog sang dako nga bato nga galingan, kag itagbong siya sa dagat. Sang mangin kabangdanan siya sa pagpakasala sining magagmay nga kabataan. Mag-andam kamo, kung ang imo utod makasala, sawaya siya. Kag kun maghinulsol siya, patawara siya. Kun makasala siya sa imo, sang makapito sa isa ka adlaw, kag sa tagsa kapag pakasala niya, nagkadto siya sa imo nga nagasiling, nagahinulsol ako, patawara siya. Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Ang Ginoo nagsabat, kun may pagtuo kamo, subong kadako sang binhi sang mostasa, makasiling kamo sa sining kahoy sang sikumoro. Gabuta ang imo gamot,
kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini sa inyo. Mga utod ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw si imo, O Kristo. Magpungkuanay. Una sa tanan, mayad nga aga, kanaton tanan nga padayon nga nagapamalandong, nagapangamuyo, kag nagaimaw sa diyang aten pagpreparar. Hindi lamang ang pagpreparar kang aten lawas, kundi ang pagpreparar man kang aten espirituhanan nga kabuhi sa celebrar natin kang jubileo kang aten simbahan. Ano bala ang ginapadumdum ka natin kang aten Ginoo sa kadiyang ika-32 nga semana, Lunes nga adlaw? Kung aten sipad-sipaden ang ebanghelyo ni Lucas nga aten ginbasa kag ginpamatian sa kadiyang nga adlaw, 3 ka mga butang ang aten sarang nga mabuel. Una, amo ang realidad kang sala. Ikarwa, amo ang importansya kang pagpatawad. Kag ang ikatatlo, amo ang importansya kag ang grasya kang pagtuo natin. Ginahambal nanda nga ang sala kuno is inevitable. Hindi natin malikawan nga kun kaisa mahulog kita sa pagpakasala. Sa bagay, si San Lucas sa anang nga ebanghelyo nagapadumdum ka natin. Bangod kay hindi natin malikawan nga magpakasala kita, hambal na, mas mayad lamang nga ang diyang tawo nga mangin kabangdanan sang sala, magasuksok kang galingan o kun kang bato, kag itagbeng sa may dagat, kaysa tana ang mangin kabangdanan kang pagpakasala. Ti ano kadiya ang ginapakita na kanatin? Matuod gid man nga kung tereken natin, ang fallen nature kang tao, amo diya ang nagamagnet, amo diya ang nagadara, nagabuyok ka natin sa pagpakasala. Gani banged kay manan natin nga ay, amo man diya permi ang ginarason bay natin, tao lamang ako. Banged kay tao lamang ako, kung kaisa makita nakin, kung kaisa ako man nagadara kang akin kaugalingan, banged kay tawo lang man ako nagadara sa sala. Gani amo diya ang pagpangagda ka natin. Banged kay masami kita nagakahulog sa sala, daad kag dapat pangayoon natin sa Dios. Ginapangadi gani natin sa amay namon kabay. Ano gani riyan? Deliver us. Ipahilayo kami sa mga panulay. Ti amo dya dapat, bangod kay manan natin nga ang atin gali kaugalingan masami nagakahulog sa sala, ti daad kag dapat magpangamuyo kita. Nga ipahilayo kita sa panulay. Kag manami man, ang diyang realidad tereken natin. Nga ay, ako gali masami, nagakahulog man sa sala, nagakasala man ako. Gani ano ang imbitasyon ka natin? Bangod kay masami ako nagakasala, daad kag dapat makamaan ako magpatawad. Makamaan ako magpatawad, bangod kay ako man mismo, nakasala man kun kaisa. Kag makita natin, ang hambal ni Jesus, kung ang tao mag-agto kanimo kag magpangayo kang patawad, kung balikan natin sa Old Testament, ang layi ni Moises, nagatugro lang kang 3 lang ka beses. Pero sa ebanghelyo nga atin ginpamatian kadya, ano ang hambal ni Jesus? Kung ang tao magabalik kanimo sa 7 ka beses, kag tana magpangayo kang patawad kanimo, patawarata na. Kung sayo dun pa, bangod kay nagakasala kita, dapat mangin bukas man kita sa pagpatawad. Bangod kay kung tereken man natin, kung ang Diyos nga nagapatawad ka natin, ginaisip na lang ang diya nga tao, si Father Alex diya, makasasala diya. 3 lang ka beses na kanta na patawaran. Pagkatapos kang 3 na ka beses nga pagpangayo kang patawad, wara rin dayon.
Sa ikaapat na nga pagpakasala, hindi ko rin pagpatawaran, hindi ko rin pagtugruan kang bendisyon, hindi ko rin pagtugruan kang grasya. Ay abaw, ano ayhan matabo ka nakin? Gani, bangid kang amudya nga realidad, nga ang Dios natin, sa kada pagbalik natin, kag nagapangayo kita kang patawad, tana padayon man nga bukas, nga nagabubo kang grasya kag bendisyon ka natin, pagpangagdaman daad ka natin, agad kita man makatuon sa pagpatawad. Pero, ano bala ang realidad, kag ang importansya kang pagpatawad? Masami mahambal natin nga, hindi ko rin niya pagpatawarin ng tao nga diya. Kay the moment nga patawarin ko diyam, daw patas lang nga ginakonsente ko nga nangasala, makasala man sa giyapon, amo man sa giyapon. Daw nangin konsentidor lamang takot. Hindi, last na. May warning ka rin, last rin. Hindi ta rin ka pagpatawarin. Ano ba lang importansya? Kang pagpatawad. Wara dya kung ginakonsente natin ang tao, kundi ang grasya kang pagpatawad, nag-liberate sa tao, sadyang ginatawag natin nga guilt feeling na. Amurian, nga manami tereken ang pagpatawad, kung ginahimo natin dya permi, bangid kay ang pagpatawad, nangin tuburan man kang grasya. Ang tao nga nakasala, nga nagahinulsel, kagin patawad, manami ang anang pagturog. Bangid kay sa anang pagpirang makahambal ta ay salamat. Ginbuel kanaken ang tenek. Bangid kay ang diya nga tawo nga buhay rin naken. Nga wara, ginabugno. Bangid kay nakasala ako kana. Ginpatawad na ako. Pero kung wara kita nagapatawad, ang tawo padayon nga nagapangabuhi, beket lamang sa sala, kundi sa guilt feeling na. Gani, ang pagpatawad, nag-liberate sa tao, sadyang anang hindi manami nga baratyagen. Ti amo diyang importansya, kagambal nanda, tanan man kuno nga sakit, di tanan, kalabanan kang mga sakit natin kadya, nagahalin sa tagipusoon, nga hindi kamaan magpatawad. Ay baw, nagapanaw-panaw ka sa dalan, sugalaw ni mong tao nga kontra ni mo, o kung ginaugtan ni mo, masaylo ikaw. Yadi nga magtugro ka kang manami, kag mabahal nga yuhum. Baw, nagkusmod ti mo. Ti, ang imong tanan nga mga negatibo nga ginabatyag man kang lawas ni mo, hindi nagastress kaw, naga-anxious ikaw. Hindi manami ang imong adlaw. Yadi nga nami ang yuhum ni mo maglaba ikaw. Ay, ako sa mood ti mo, bangag ginadumdum ni mong tao nga ginaugtan ni mo. Pero kung ginpatawad nimo, bisan ano pa kakapoy, kag budlay, kang pagpangabuhi, nagadaradya ka natin kang katawhay, kag kasulhay kang pangabuhi. Gani, manami ang magpatawad, bangod kay ang pagpatawad, nagadara ka natin kang kalipay. Hindi lamang sa atin kabuhi, sa atin tagipusoon, kundi bisan pa sa atin relasyon sa kada isara. Much more sa relasyon natin sa Diyos. Ikatatlo, manami tereken nga sa kaduro ka mga ginhambal ni Jesus sa anang mga gintutonan at the end, ano ang hambal ka mga gintutonan na, Lord, tugrui kami kang pagtuo. Pero, wara ginsabat ni Jesus ang anda nga request. Wara magambal si Jesus nga, dan amurian, gamay mong inyong pagtuo. Wara ka mong nagapangamuyo, nagaturog tinyo. Pero ano ang ginhambal ni Jesus sa diyang gintutunan, kang nangayo sanda kang pagtuo. Nagambal si Jesus nga kun may pagtuo kamo nga kaparehas kang mustasa. Ang mustasa, ang liso na, gamay. Kung sayo dun pa, in terms of our faith, ang Diyos wara nagalantaw kang ginatawag natin quantity. Wara na ginalantaw kung ano kagamay o kung ano kabahal, kundi ang ginalantaw na quality. Ti amo man di ang pagpangagda ka natin, tereken man natin ang atin pagtuo. Ano bala ang sahi kang akin pagtuo? Ano bala ang kalidad kang akin pagtuo? Mag-abot bala sa akin kabuhi ang mga pag-antos, ang problema, ang kasablagan kang pangabuhi, kung gina-challenge ako? Rigyan pa bala ako nga nagakapyot sa Diyos? Rigyan pa bala ako nga nagakapyot sa pagtuo? O kun
Patas ang ebanghelyo natin kang hapon, nagapiraw man bala ang akin pagtuo, kung ginaabtan ako kang mga problema kag pag-antos sa kabuhi nakin, ukon bangod kang diyang mga eksperyensya nakin, mas pagidgani nga nagapag-en ang akin pagtuo. Ti amo dia mga kabugtuan kay Kristo, ang tatlo ka mga butang nga luyag ipadumdum ka natin kang atin Ginoo. Ang realidad kang sala, ang importansya kang pagpatawad, kag ang importansya kang atin pagtuo. Ti sa kadya nga adlaw, gina-challenge kita ni Jesus. Let us all be persons of forgiveness and at the same time, men of woman of faith. Ti kabay pa, sa atin pagsaulog kang atin jubileo, makita natin sa diin bala nagapanggamot ang akin pagtuo. Sa silid kang diyang mga tinuig, nga ginpundar, ginbalay, gintanem ang pagtuo kang mga antikenyo, sa diin rin bala ako bilang kabahin kang lokal kang simbahan. Ti kabay pa, padayon kita nga magpadalem kang atin relasyon sa Dios sa kada isara, ilabirin gid sa atin pagpadalem kang atin pagtuo. Kabay pa, palihog magtindeg. Labing hinigugma nga mga utod, mga muyo kita sa Ginoo nga nagapabakod sa aton paagi sa yapulong, kabay nga kita magpamati kag magsunod sang iya kabubuton para sa aton tanan kag para sa bilog nga antikenyo nga simbahan. Sa tagsa natin kapag ampo ang aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga nagapangulo sa simbahan kag sa gobyerno diri sa Antiki permi magbinagbinag sang kabubuton sang Ginoo para sa iya katawhan, agud mahatagan sila sing kaalam kag kabakod sa pag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga sa tunga sang madamo nga mga buluhaton, ataga namon sing panahon ang Ginoo, ang mga butang nga espirituhanon, ang pulong sang Dios, kag ang pagbaton sang mga sakramento, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang tanan nga padayon nga nagabulig sa pagpalambo sang pagtuo, mga katekista, mga BEC workers, mga ginikanan, makakita permi sang kahulugan kag kabakod sa ila ginahimo, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga antikenyo nga naapektuhan sang kaimulon sang mga pagbulagay, mga broken families, kag sang mga ginatilawan sang problema kag di paghangpanay, makakita sang bulig kag kabakod halin sa Ginoo kag sa mga tawo nga may maayo sing kabubuton, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang amon mga utod nga nagtaliwan, ilabi na gid ang mga Agustino kag mga Milhil Fathers nga nagbulig pasanyog sang simbahan sa Antiki, makaagom sing kapahawayan kakalipay nga dayon sa ginharian sang langit bilang balos sang ila pagpangabudlay sa talamnan sang Dios, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo kabay nga ang tanan namon nga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig kag manginhimpit sa imo pagtuytoy. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpungko kita kag aton buylugan ang kalantahon sang paghalad.
Magpangamuyo kamo mga utod, agud ngang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios sa may nga makagagahom sang tanan. Matunintas ang Ginoo ang sakripisyo sim mga kamuti. Sa kadayawan sa kamayan siya ngalan, sa aton man kapuslaran kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamda ining amon sakripisyo, agud nga paagi sa pagsaulog sang misteryo sang pagkasakit sang imubugtong nga anak, magkalipay kami tungod sang mga kaayuhan nga amon nabaton. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Ginabayan man namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay Takos kag angay gid, gid. igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Wala kagid nagakinahanglan sa amon pagdayaw, pero imo kami ginabugayan sa pagpasalamat sa imo. Ang amon pagpadungog sa imo, indi gid magdugang sang imo pagkahalangdon, pero mapuslanon ini para sa amon kaluwasan, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani upod sa mga angeles sa langit, amon ikaw ginadayaw sing malipayon, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo. Ang Ginoong Dios sang mga ehersito, puno ang langit ang duta sang imo himaya. Hosana sa kahitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkaitinumin,
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakitluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabiyan. Ilabi na gid ang amon mga pinalangga nga mga minatay, nga amon ginadumdum, ginapasakop, kag ginapangamuyuan sa sining santos nga misa. Batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, kay San Jose, iya hinigugma nga bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Yesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Palihog magtindag, karon bilang sang kapanimalay sang Dios, magpanawag kita sa aton Amay sa mga pulong nga gintudlo ni Jesus sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, pinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik si Yesu Kristo, nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon gid nga mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari,
sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang aton Ginoo yara gihapon sa inyo. Kaya naman si imo. Magatagay kamo sing paghidait. Peace. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan. Maluwi ka sa amin. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sila sang kalibutan. Maluwi ka sa amin. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sila sang kalibutan. Hatagan mo kami sing pagkidait. Mga uto, diyari si Jesus ang Kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga ginaagda sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ko takos nga magsulod ka sa akong puluyan. Ang pangimit lang mo lamang sa kapulong, kag mag-aayo ang akong kala. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Palihog magtindog. Mangamuyo kita. O Dios nga amon amay, nagapasalamat kami sa imo, kay imo kami ginsagod paagi sining langitnon nga kalanon. Tungod sang imo amaynon nga pagigugma, puna kami sang imo Espiritu Santo, nga magtipig sa amon sang grasya nga amon nabaton. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod, atin pangamuyoon ang pangamuyo para sa jubileo. Tanan kita, o makagagahom kag may gugmaon nga tatay, nagadayaw kag nagapasalamat kami, bangod sa mayad nga mga butang nga imo ginhimo kanamon, bilang sang kalokal nga simbahan sa sulod kang kanuman katuig. Imo kami ginubayan sa tunga kang amon mga kalipay kag mga pag-antos. Ilabiron gid sa tunga kang mga kalamidad kag kalalatan. Agud may kabuhi ang tanan, kabuhi sa anang kabuganaan. Himua nga kami padayon magsabat sa panawagan kang misyon. Agud kami mangin instrumento kang imubata nga si Jesucristo sa pagdampig kang kabuhi kag katarungan, sa pagpasanyog kang pagidait kag paghiriusa, kag sa pagtipon kang mga nagraplaag kag nagtaralalang. Agud kami mangin isara sa imo pagigugma, bugayi ang Diocese kang San Jose de Antique, kang buhi nga pagtuo, kaaram kag kaabtik sa pagsabat kang panawagan sa pag-alagad. Ilabirin gid ang pag-ayad kang mga pilas kang pagbinahin-bahinay sa tunga kang mga panimalay kag mga kateringban, kag sa pagkilala kang mga timaan kang panahon sa giya kang imo Espiritu Santo. Padayon nga pagpanglakaton, may nampuon kami nga nagapangayo kang dugang nga kabakod sa pagbantala kang mayad nga balita, kag mapainubuson nga pagbaton kang mga krus sa amon mga dalanon, bangod kami sumulunod ni Kristo, ang dalan, ang matuod kag ang kabuhi. Lubos gid ang amon pagpasalamat kanimo sa kadiyang mga bugay, kaimaw kay Jesus kag sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Santa Maria, amon nanay nga mahigugmaon. San Jose, amon patron kag manugbantay. Karon magtindog kita kag maghalad kang ambahanen sa atin Iloy Birhen Maria. Se recorde te clamamos, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio, oscende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Kaninyo nga tanan durugid nga salamat sa pagpakigimaw sa kadiyang santos nga misa. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait kag sa pagigugma ni Kristo, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Lalakbay